Wala ka na mo gi-give up. Wala. Gipihimo na mo ang tanan para malaban ka. Wala ka na mo gi-give up easily. Sa video makita ng ulahing higayon nga magakuspa sa usa ka amahan ang usa sa iyang mga pinalanggang anak nga giilang si Carl Azicaya, 14 anyos, residente sa barangay Fatima Jensan. Kinihuman nga gideklara sa attending physician nga mismo ang tambal ug oxygen na lang ang gabuhi kay Carl gumikan sa kritikal niining kondisyon. Matud sa iyaan niining si Nomi Gutierrez, Pebrero 7 sa gabii gikan si Carl sa balay sa iyang amahan dihang maglaroy-laroy unta kauban ng iyang mga higala ug didtuan na nahitabo ang insidente. Bert. Saan ni Bangga? Ala naghunong ni? Naghunong, sir? Ay, napa. Laban, Bert. Nami diri. Abi daw nila og kanang naligsan na kanang naunsa ni na dunggaban unsa ba diha ana kay gisakay naman siya sa tricycle, sa likod sa tricycle nakita nila nga puti na gid siya. Pasado alas 5:20 sa hapon, Pebrero 8, nakabsa na kini og kinabuhi. Kanang pag-abot nimo sugaton dayon ka nga tita. Ana, mag-bless dayon sa imuha, mag-smile, ang iyang smile dili nimo malimtan nga kanang smile mo gawas jud iyang ipon. Nya kusog mo gako sa imuha, kanang iyong nana ba? Padayon sa imong panaw, at least no more pain. Na anak ka sa gingharian sa Ginoo, i-guide na lang nimo imong papa nga dili mawad-an og paglaom. Nga dasigo nimo siya, i-guide nimo pati imong mga igsuon. Saysay sa usa sa higala ni Carl nga nakauban niini diyang nahitabo ang insidente nga matud pa nabangga kini sa likod nga bahin sa truck sakay sa iyang gimaniho ang bike. Pagpadulong pa lang namo, naghunong na daan ang truck. Parang maabay paghunong sa truck ba itong pagpaliko na mapadulong airport. Wala siguro niya napansin. Okay, nagsunod doon may ato tapos nikalita siya guno sa mga tapos nagduko. Paghunat niya dagan, siya gita naman siya kasatlo. Wala man siya nag-response or nagtubag lang or nilingi. Matud sa kabanay ni Carl, usa lang ang ilang hangyo, mao ang mailahan lang sumala pa ang driver sa truck. Hinuon na report na ngadto sa otoridad ang maong insidente. Samtang gisulayan sa news team ug kuha ang bahin sa otoridad ug kasamtangang wala pa kini mahatag nga pamahayag. Magpakita po sila og concern kasi dili man kinabuhi man gud sa tao, ma'am. Dili na ingon nga kanang iro lang nga biyaan nimo. Ang amo ala nga alayon po sila sa amoa, ma'am. Magpakita po sila og concern nga makikita po sa amoa nga matabangan pud mi. Siyempre ang papa karpintero lang biya pud ang papa, ma'am. Unya pila biya na sila mag-igsuon. Unom biya na sila mag-igsuon niya. 5 ka buok na naa sa ilahang papa. Ang hangyo mi siya na yatod siya sa ospital. Yung mga driver sa truck naguba daw, tapos busy daw sila. Bantog paghawa sa ni Carl, idalan siya sa ospital, dali-dali sila hawa, bantog itsura ng mga plate number. Ngadto sa mga nakailasa na sangpit, mamahimong i-contact lang ang mga numerong makitaan karon sa inyong TV screen. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Jensen, Brigada News.